Gimingaw naman po dagkaon ani mga kabukid og bagongon oy, so nagpuga na dayon ko dinhi og lubi. Ang kani ang pilimiro nga puga mao nay ato ang ilunod sa kinalasan, unya ang kani ikaduha mao nay ato ang isabaw sa ato ang bagongon. May mao iluto ba para tamis-tamis gid bitaw ang imong niluto nga bagongon. So naghiwa na dayon ko dili lamas, kamatis, bombay luya, unya sili dayon. Butangan na dayon na siya asin, then gipabukal na nako. After niya bukal na, so gilunod na dayon nako ang ikaduha or katong first bitaw nga kinupos jud nimo. Unya bukal-bukal na no, wa jud ko kabantay na awas nagkabuling-buling na jud samot ang ato ang lutoanan ani. Unya man na siya ang forma, then ayan luto na siya. Lami kaayo jud ang bagungon kay sa gagmay pa mi mga kabukid. Manguha ra gid mi ani sa tangki, sa manguha ra mi sa kanang katunggan no, daghan kay pwedeng kakuha aning dapita lagi. Napon is daplis baybayon biya panagsa. Unya palisan na dayon po nato og buwad. Agoy lami kayong kaon sa pobre oy, pinobre ra ni ato ang mga kabukid. Pobre man ta saan man naaw. Lami gihapon kayo oy, labi na buwad agoy. Perfect gyud. Dali manihapon ta ninyong tanan oy.